ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман манзуратон менамоем. дар студия манучер маҳкамзода. имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари давлатӣ вориди шаҳри Улан-Батори Муғулистон шуданд. 20 июл президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари давлатӣ вориди шаҳри Улан-Батори Муғулистон шуданд. майдони пазироии фурудгоҳи байналмилалӣ бо парчамҳои давлатии Тоҷикистону Муғулистон идона оро ёфта буд. дар фурудгоҳи байналмилалии Улан-Батор меҳмони олиқадр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро вазири корҳои хориҷии Муғулистон Бадсетсег Бадмунхиин ва дигар намояндагони воломақом самимона истиқбол гирифтанд. طبق مقررات رسمی سفرهای دولتی در نزد طیاره راهرو سرخ گسترده شده از دو طرف سربازان قراول فخری صف آراستند. بیستم ایول در شهر اولانباتور در حاشیه سفر دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در مغولستان، سران دولت‌ها محترم امامعلی رحمان و محترم اخنگین خورلسوخ در یک موضع زیبا به خاطر تحکیم مناسبت‌های دوستی و همکاری نهال دوستی شنانیدند. дар ҳошияи сафари давлатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Муғулистон 20 июл дар шаҳри Улан-Батор ҷаласаи якуми комиссияи байниҳукуматӣ оид ба масъалаҳои тиҷоратию иқтисодӣ байни ҷумҳурии тоҷикистон ва Муғулистон баргузор гардид. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. 20 июл дар шаҳри Улан-Батор дар ҳошияи сафари давлатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Муғулистон ҷаласаи якуми комиссияи байниҳукуматии ҷумҳурии Тоҷикистон ва Муғулистон оид ба масъалаҳои тиҷоративу иқтисодӣ баргузор гардид. дар кори ҷаласа аз ҷониби ҷумҳурии Тоҷикистон вазири кишоварзӣ Ҳакимзода Қурбон ва аз ҷониби Муғулистон вазири озуқаворӣ, кишоварзӣ ва саноати сабук Тсагаанхуу Идербат ҳамраисӣ намуданд. дар ҷаласа инчунин сафирони фавқулода ва мухтори ду давлат, намояндагони вазорату идораҳои соҳавӣ ва дигар мақомоти дахлдори ҷумҳурии Тоҷикистон ва Муғулистон иштирок намуда доир ба масъалаҳои муҳими ҳамкории дуҷониба табодули афкор анҷом доданд. зимни ҷаласа ҷонибҳо вазъи кунунии дурнамои рушди ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ, сармоягузорӣ, саноат ва коркарди маҳсулот, энергетика, нақлиёт ва логистика, кишоварзӣ ва амнияти озуқаворӣ, илму маориф, фарҳанг, ҷавонон ва варзиш, инчунин густариши ҳамкории байниминтақавиро мавриди баррасии ҳамаҷониба қарор доданд. таваҷҷӯҳи махсус ба масъалаҳои густариши гардиши мол, фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди ҳамкории соҳибкорон, ҷалби сармоягузорӣ, татбиқи лоиҳаҳои муштарак дар бахшҳои афзалиятноки иқтисод, рушди ҳамкориҳо дар самти коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, тақвияти робитаҳои нақлиётӣ ва логистикӣ, инчунин таҳкими ҳамкориҳои илмиву техникӣ ва табодули таҷриба байни ниҳодҳои дахлдори ду кишвар зоҳир гардид. ҷонибҳо бо қаноатмандӣ таъкид намуданд ки таъсиси комиссияи байниҳукуматӣ ҳамчун механизми муассири ҳамоҳангсозии ҳамкориҳои дуҷониба барои боз ҳам таҳким бахшидани муносибатҳои дӯстона ва шарикии судманд байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Муғулистон аҳамияти муҳим дорад. дар фарҷоми ҷаласа ҷонибҳо имзои протоколи ҷаласаи якуми комиссияи байниҳукуматии ҷумҳурии Тоҷикистон ва Муғулистон оид ба масъалаҳои тиҷоративу иқтисодиро қадами муҳим
مهم در راه توسعه همکاری اقتصادی و تجارتی ارزیابی نموده آمادگی خود را جهت تطبیق پیوسته مقررات آن و راه اندازی چاره‌های مشخص برای بلند برداشتن سطح و صفت همکاری دوجانبه مطابق با منفعت‌های مشترک هر دو دولت اظهار نمودند. با مقصد رشد سیاحی داخلی، بلندبرداشتن حس خودشناسی ملی و شناسایی بیشتر کارمندان ساختارهای شهری با تاریخ و فرهنگ و امکانات‌های سیاحی کشور، با ابتکار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه خط‌سیرهای سیاحی داخلی راه اندازی گردیدند. تدبیر مذکور در اساس دستور رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی عملی گردیده تا ماه اکتبر سال جاری سلسله چنین خط‌سیرها با موضع‌های تاریخی و فرهنگی و سیاحی کشور تشکیل کرده می شوند. گزارش در این خصوص. باعث خوشنودی و خوشحالی ماست که در زمان صاحب استقلالی واقعا هم ساحه سیاحی رشد نموده ایستاده است و این امکان می‌دهد که هر نفر ما از گوشه‌های زیبا و دلپذیر و بنظیر کشور نازنینمان تاجیکستان دیدن نماییم و خط‌سیرها باشند برای بلند برداشتن روحیه خودشناسی و خودآگاهی هر نفر نقش می‌گذارند. با تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه برای کارمندان ساختارهای شهری خط‌سیرهای سیاحی داخلی راه‌اندازی گردیدند با مقصد رشد سیاحی داخلی، معرفی امکانات‌های بوی تاریخی و فرهنگی و طبیعی کشور، ترغیب طرز حیاتی سالم، اینچنین بلند برداشتن حسی و تندرستی کارمندان طبق دستور رئیس شهر دوشنبه برای کارمندان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه و ساختارهای آن از ماه ایول تا ماه اکتبر سلسله خط‌سیرهای سیاحی داخلی تشکیل کرده می شوند. تطبیق اقدام مذکور وابسته به رشد سیاحی داخلی به راه مانده شده برگزاری خط‌سیرها در روزهای استراحتی پیش بینی گردیدند. در دایره برنامه کارمندان مقامات شهری، نمایندگان واسطه‌های اخبار عامه از موضوعهای مهم سیاحی، تاریخی و فرهنگی جمهوری بازدید می‌نمایند. اشتراکچیان نخستین خط‌سیر از شهر دوشنبه به سمت ناحیه‌های رشت و نورآباد سفر نموده با امکانات‌های سیاحی این منطقه‌ها به خصوص اقتدار اگروسیاحی و موضوعهای طبیعی و فرهنگی آنها شناس شدند. مهمانان اشتراکچیان خط‌سیر نورآباد رشت دوشنبه نخست به ناحیه رشت وارد گردیده در نزد چشمه نودانک با هم جمع آمدند. این چشمه یکی از قدیمترین، معروفترین و سرآدمترین چشمه‌های وادی رشت به شمار می‌رود که با آبی صاف و یخبسته دقت هر یک مهمان را جلب می‌کند. در دایره برنامه روز اشتراکچیان از موضوعهای جالب سیاحی ناحیه رشت از جمله از باغ بوتانیکی، آثارخانه کشورشناسی و دره زیبا منظر کمرآب بازدید نموده از طبیعت دلفریب، منظره‌های ناتکرار کوهستان، هوای مصفا و امکانات‌های فراوان سیاحی این گوشه زیبا منظر کشور بهره‌ور گردیدند. اینچنین برای اشتراکچیان چاره‌بینی فرهنگی و فراغتی تشکیل کرده شد. در ادامه سفر اشتراکچیان خط‌سیر به ناحیه نورآباد رهسپار گردیدند. این موضع با باد و هوای تازه، گل و گیاهای شفابخش، آب‌های صاف و زلال و کوه‌های سربافلاکش که هزارها گنج و اسرار دارد مشهور است. شام همان روز در ناحیه نورآباد اشتراکچیان خط‌سیر فیلم حجتی امامعلی رحمان حامی صلح جهان را با طور دسته‌جمعی تماشا کردند. در ادامه سفر اشتراکچیان در ناحیه نورآباد از نمایشگاه عکس‌ها دایر به تشبث‌های بین‌المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ساحه آب و حفظ پریخ‌ها بازدید نموده با تشبث‌های جهانی جمهوری تاجیکستان در سمت حفظ ذخیره‌های آبی و پریخ‌ها از نزدیک شناس شدند. سپس اشتراکچیان از باغ فرهنگ و فراغتی ناحیه نورآباد و فضای سبز و خرم آن دیدن نموده از طبیعت زیبا، محیط فارم و امکانات‌های فراغتی این موضع بهره‌ور گردیدند. در ادامه برنامه همایش معرفتی بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در همایش تاکید گردید که استقلال دولتی بزرگترین دستاورد ملت تاجیک بوده. محض در زمان صاحب استقلالی تاجیکستان تحت رهبری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با پیشرفت و سازندگی بی‌سابقه نائل گردیده برای زندگی شایسته مردم و رشد استوار تمام ساحه‌ها زمینه مساعد فراهم آورده است.
иштирокчиёни хатсайр ҳамчунин аз мавзеи сайёҳии чашмаи воғланг боздид намуда бо имкониятҳои сайёҳии табиӣ ва манзараҳои нотакрори ин гӯшаи зебоманзари ноҳия шинос шуданд. ин чашма дар ҷониби офтобнишини деҳаи сияҳгулаки ҷамоати деҳоти ҳакимӣ ҷойгир буда яке аз чашмаҳои серобтарин ва мусаффо ба ҳисоб меравад. чашмаи воғланг яке аз машҳуртарин ва муқаддастарин мавзеъҳои табиӣ бо оби яхбаста, гулмоҳии кӯҳӣ ва ривоятҳои қадимаи худ шинохта шудааст. чашмаи воғланг дар мавзеи дилрабое ҷойгир аст ки ҳамарӯза меҳмонони зиёд ба тамошои моҳиён ва нӯшидани оби сарди ин чашма меоянд. ин ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ба таҳкими фарҳанги сайёҳии дохилӣ, муаррифии захираҳои ғании сайёҳии тоҷикистон, ташвиқи истироҳати фаъол ва густариши маърифати сайёҳии кормандони сохторҳои давлатӣ мусоидат намуда, ҳамзамон барои тарғиби имкониятҳои сайёҳии кишвар миёни ҷомеа заминаи мусоид фароҳам меорад. дар ноҳияи ванҷ корҳои созандагию ободонӣ вусъат ёфта даҳҳо иншооти иҷтимоӣ, маориф, тандурустӣ, роҳу пулҳо ва марказҳои хизматрасонӣ бунёд ва аз навсозӣ шуданд. бо наздик шудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ суръати корҳои ободонӣ дар ноҳия боз ҳам бештар гардидааст. гузориш дар ин хусус. рушди устувори ноҳияи ванҷ самараи сиёсати созандаи давлат ва заҳмати сокинони меҳнатқарини он мебошад. дар солҳои соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон инфраструктураи ноҳия ба таври назаррас беҳтар гардида, шароити зиндагии мардум рӯз аз рӯз хубтар мешавад. бунёди муассисаҳои нави таълимӣ ва тандурустӣ, таъмиру навсозии роҳҳо, сохтмони пулҳо, иншооти варзишӣ ва фарҳангӣ, инчунин рушди кишоварзӣ ва сайёҳӣ аз дастовардҳои муҳими ноҳия ба ҳисоб мераванд. соли сипаргарда 6 муассисаи то мактабӣ дар ноҳияи ванҷ мавриди истифода қарор дода шуд. ҷиҳати тозагию корҳои созандагӣ бояд қайд кард ки ҳар рӯзи шанбе дар маркази ноҳия ва ҷамоатҳои деҳотӣ ва калонтарин деҳаҳо ҳашарҳои умумӣ ташкил карда шуда, симои марказ, симои деҳа, симои ҷамоатҳо рӯз то рӯз ободу зебо гардида истодааст. дар доираи корҳои ободониву созандагӣ роҳи марказии ноҳия то нуқтаи пайвастшавӣ бо шоҳроҳи Душанбе, Кулма дар доираи сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавриди истифодабарӣ қарор дода шуд. бунёд ва таҷдиди роҳҳо яке аз самтҳои муҳими сиёсати давлат буда барои беҳтар гардидани шароити зиндагии мардум ва рушди иқтисодиву иҷтимоии минтақаҳо мусоидат менамояд. роҳи навбунёд бо риояи талаботи муосири роҳсозӣ сохта шуда барои ҳаракати бехатару бемамонияти нақлиёт шароити мусоид фароҳам оварда, бо ба истифода додани ин масир ҳаракати мусофирон ва нақлиёт сӯи пойтахти мамлакат комилан беҳбуд ёфта. имрӯз дар радифи сокинони таҳҷоӣ меҳмонон аз мамолики хориҷӣ ҷиҳати тамошои табиати нотакрори боми ҷаҳон ва маконҳои таърихӣ сафари ванҷи пурганҷ доранд. давоми 35 соли соҳибистиқлолӣ дар ноҳияи ванҷ даҳҳо километр роҳҳои маҳаллӣ ва байналмилалӣ таъмиру навсозӣ гардида, инфрасохтори ноҳия тадриҷан беҳтар гардида истодааст. ба истифода додани роҳи нави мошингузар боз як қадами устувор дар роҳи ободонӣ ва рушди ноҳияи ванҷ гузошта шуда барои сокинон имкониятҳои бештар фароҳам оварда мешавад. бо мақсади ободонии маҳал, беҳтар намудани шароити зиндагии сокинон ва рушди соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ дар ноҳияи вахш, татбиқи як қатор лоиҳаҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад. ин иқдомҳо дар доираи омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ амалӣ гардида, симои ноҳияро боз ҳам ободу зебо мегардонанд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Исмоил Соҳибназариён. дар доираи омодагӣ ба истиқболи сазовори 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва татбиқи иқдоми эълон гардидани соли 2026 ҳамчун соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ, иқдоми вилоятии 300 рӯзи созандагиву бунёдкорӣ ва масъулият барои ояндаи дурахшони ватан ва ташаббуси ҳизбии 365 рӯзи ободонӣ, созандагӣ ва бунёдкорӣ бо ташаббуси масъулини кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи вахш дар ҳамбастагӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар тамоми ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳия корҳои ободониву бунёдкорӣ вусъати тоза касб намудааст.
در عملیگردی اقدام‌های به نقشه گرفته شده که از نصب نمودن پرچم دولتی در بام خانه‌ها و سیمچوب‌های حدود کوچه‌ها، تعمیر و سنگفرش نمایی راه‌های ماشینگرد، کشانیدن خط آب نوشاکی به دهه‌های احتیاج داشته، تعمیر پل‌های ماشینگذر، چراغانکنی کوچه‌ها، تعمیر و از نوسازی خانه‌های عائله‌های امکانیتشان محدود، برگزاری مسابقه‌های گوناگون ورزشی و قدرشناسی غالبان، معرفی عائله‌های نمونوی، لباس‌های ملی و قدردانی نمونه‌های بهترین، دریافت و قدرشناسی جوانان اختراعکار، کمک به عائله‌های نیازمند و دستگیری یتیمان و بی‌پرستاران و تقویت کارهای فهمانیدهی توسط برگزاری صحبت و واخوری‌ها با ساکنان عبارت میباشد. فعالان جامعه بخصوص تشکیلات‌های ابتدایی جوانان، زنان، مکتب ورزشی، معارف، تندرستی، دین، تنظیم جشن و مراسم و فرهنگ سفربر گردیدند. در همین زمینه امروزها با سهمگذاری مسئولین و تشکیلات‌های ابتدایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه وخش بنیاد بینای نوی علاوگی مؤسسه تعلیمی 52 واقع در دهه مهرآباد 14 جماعت دهات دوردست مشعل عبارت از 10 صنفخانه با مرام ادامه دارد که با مورد استفاده قرار گرفتن آن سرباری جای نشست برطرف و شرایط معاصر علم آموزی برای خوانندگان مؤسسه مذکور فراهم می‌گردد. به همین ترتیب در حدود دیگر دهه‌های جماعت دهات مشعل تعمیر و از نوسازی راه و پل‌ها، چراغانکنی کوچه‌ها، به ترتیب درآوردن جویبارهای آبپرتای کنار راه، کشانیدن خط آب نوشاکی و دیگر عمل‌هایی که اینفراستراکچور محل را برای زندگی شایسته ساکنان مناسب می‌گرداند ادامه دارد. این روزها در تمام جماعت‌ها، دهه‌های دوردست‌ترین حتی کارهای آبادانی و بنیادکاری ادامه داشته در دهه و محله ها در بالای بیناها و کارخانه های دولتی پرچم دولتی تاجیکستان نصب گردیده ایستاده است که این از بلند بودن حس وطنداری مردم درک می‌دهد. با جانبداری از سیاست سازنده و معارف پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، ساکن ناحیه سابقه‌دار ساحه معارف و اعضای فعال حزب زیبانیسا رحمانزاده در منزل استقامت خود محفل‌های گوناگون به مانند شاهنامه‌خوانی، هنرهای مردمی و مرکز بروقتی انکشاف کودک تشکیل کرده است که این برای به کمال رسانیدن نسل وطن دوست و صاحب استعداد مساعدت می‌نماید. همچنین با تشبث ساکن دیگر ناحیه فیض‌الله حبیب‌الله زاده در جماعت شهرک زرنثار تالار ورزش و سیخ دوزندگی تأسیس داده شده است که در آن جوانان به مشق و تمرین و دختران به دوزندگی مشغول هستند. با همین گونه روحیه سازنده و حس بلند مسئولیت وطنداری ساکنان و صاحبکاران اهل جامعه و اعضایان حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه وخش بهر رشد و شکوفایی میهن، تامین زندگی ارزنده کار و زندگی و به نسل‌های آینده به میراث گذاشتن یک ملک آباد و پیشرفته به کارهای آبادانی و سازندگی دست جمعانه حصه‌گذاری می‌نمایند. در شهر بوستان همساله با فرا رسیدن تعطیل تابستانه خوانندگان انشاءات ساحه معارف از جمله بینای مؤسسه‌های تحصیلات عمومی، تعمیر و صنفخانه و کابینت‌های فنی با عیانیت و واسطه‌های تکنیکی مجهز کرده می‌شوند. گزارش همکاران ما. در شهر بوستان تعمیر جاری نمای بیرونی بنا، صنفخانه‌ها، کابینت‌های فنی، حجره‌های کاری آموزگاران و دیگر انشاءات یاریرسان مؤسسه‌های تعلیمی با صفت بلند اجرا گردیده آمادگی به سال نوی خوانش 2026-2027 در سطح ضروری قرار دارد. خصوصا در لیسه رقم 1 با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر بوستان، پدر و مادران و صاحبکاران صنفخانه‌ها تعمیر و در دایره امکانیت با واسطه‌های تکنیکی و اسباب‌های عیانی معاصر تامین کرده شد. مؤسسه دولتی لیسه رقم 1 شهر بوستان دارای 32 عدد صنفخانه بوده. عین حال پرره صنفخانه‌ها از تعمیر جاری برآورده شده است و دالان‌های آشیانه‌های یکم، دوم و سوم حالا پرره از تعمیر برآورده برای آغاز سال تحصیل مؤسسه پررگی آماده می باشد. با برابری رفتی تعمیر مؤسسه برای گذراندن زمستان آمادگی همه جانب دیده ایستاده است. بنابر آن عین حال 12 عدد تیریزه‌های مؤسسه شیشه بندی کرده شد. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 4 باشد کارهای مربوط به تعمیر و مجهزسازی بنا و صنفخانه‌های تعلیمی در مرحله انجامیابی قرار داشته در اجرای این تدبیر مهم در برابر مقامات دولتی سهم والدین خوانندگان هم نظررس ارزیابی می شود.
дар ин таълимгоҳ омӯзгорон дар ҷараёни дарс аз технологияи наву ҳозиразамон ва шаклу усулҳои фаъоли таълим истифода карда насли наврасро бо дастовардҳои муосири илмишинос ва ҷиҳати васеъ гардонидани дараҷаи ҷаҳонбинии онҳо дар доираи маҳфилҳои илмӣ амал мекунанд. соли равон дар баробари таъмири ҷории бино ва синфхонаю кабинетҳои фаннӣ саҳни ҳавлии мактаб ки 820 метри мураббаъро ташкил медиҳад пурра сафолакпӯш карда шуд. дар муассиса 32 синфхона мавҷуд буда. соли ҷорӣ ҳамаи синфхонаҳо аз таъмири ҷорӣ бароварда шуданд. ҳоло корҳо дар роҳравҳо идома дорад. инчунин барои беҳтар намудани сифати таълим барои хонандагон дар синфхонаи забон ва адабиёти рус пурра мезу курсиҳо иваз карда шуд ва барои ошхона 60 адад бо мезу курсӣ таъмин шудааст. саҳни муассиса пурра сафолакпӯш карда шудааст. дар гимназияи рақами 2 таъмири ҷории намои берунаи бино долон ва 34 синфхонаи таълимӣ пурра ба охир расида, ҳоло корҳои марбут ба насбу ҷобаҷогузории аёният ва лавозимоти зарурӣ ки дар раванди дарс истифода мешаванд идома дорад. имсол даромадгоҳи ин муассисаи таълимӣ бо сафолакҳои махсус оро ёфта дар 34 синфхона ва иншооти ёрирасон дарҳои наву замонавӣ насб карда шуд. ҳамзамон барои 2 синфхонаи таълимӣ мизу курсиҳои замонавӣ харидорӣ шудааст. бино ба арзёбии масъулони шӯъбаи маорифи шаҳри Бӯстон дар ин давра дар баробари рангу бори пурраи биноҳои таълимӣ инчунин дару тиреза мизу курсиҳо ва тахтаҳои синфӣ ки корношоям шудаанд пурра иваз карда мешаванд. тибқи маълумот имсол дар маҷмӯъ дар 12 муассисаи таълимии шаҳр зиёда аз 11 000 хонанда ба таҳсил фаро гирифта мешаванд. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, шаҳри Бӯстон, ахбор. ободонӣ дар маҳал дар ҷамоати деҳоти чӯянгарони шаҳри ваҳдат дар доираи тадбирҳои созандагию ободонӣ бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ 40 иншооти гуногун соҳаи ҷашнӣ бунёд шудааст. дар доираи ҳадафҳои созанда дар деҳаи Амошайх бунёди муассисаи нави таълимӣ ва кӯдакистон идома дорад. гузориш дар ин хусус. сокинони ҷамоати деҳоти чӯянгарони шаҳри ваҳдат ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатиро бо тадбирҳои созандагӣ аз ҷумла бунёди иншооти гуногунсоҳа ва мутобиқ намудани роҳҳои маҳаллӣ ба талаботи имрӯза, таъмини сокинон бо оби тоза ва беҳтар намудани инфраструктури деҳот истиқбол хоҳанд гирифт. барои амалӣ намудани ҳадафҳои созандагӣ сокинон бо дастаҷамъӣ ҳамарӯза дар тадбирҳои сохтмони беҳдошти муҳити зист ва боз ҳам ободу зебо намудани маҳалли хеш саҳми арзанда мегузоранд. дар деҳаи шоразми ҷамоати деҳоти чӯянгарон айни замон сохтмони иншооти сеошёнаи таълимӣ бо маром идома дорад. тадбирҳои бунёдӣ дар иншооти таълимӣ моҳи январи соли ҷорӣ оғоз гардида баъди мавриди истифода қарор додани муассисаи нави таълимӣ 840 нафар насли наврас дар синфхонаҳои барҳаво ба донишомӯзӣ ҷалб карда мешаванд. мактаби нави бунёдшаванда аз 15 синфхона 4 ҳуҷраи корӣ иншооти ёрирасон иборат мебошад. тибқи лоиҳа дар иншооти нави таълимӣ панелҳои офтобӣ насб гардида хонандагон дар мавсими сардиҳо бемушкилӣ ба таълиму тарбия фаро гирифта хоҳанд шуд. айни замон дар муассисаи мо 14 синфхона ҳаст ва бо 15 синфхонаи дигар иловатан мешавад. роҳи маҳаллии деҳаи шоразм ҳам дар остонаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ мунфарш карда шуд. дар мунфаршнамоии роҳи нақлиётӣ сокинон ва мардони баруманди диёр саҳмгузорӣ намуданд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 деҳаи Амоншайхӣ айни ҳол 1900 нафар хонанда таҳсил менамоянд. барои беҳтар намудани сифати таълиму тарбияи насли наврас ва фароҳам овардани ҷои нишасти хонандагон дар шафати муассисаи таълимӣ сохтмони бинои иловагии таълимӣ бо вусъат рафта истодааст. корҳои бунёдкорӣ дар бинои нави дуошёнаи таълимӣ ба итмом расида сохтмончиён айни ҳол корҳои рангуборнамоии иншоотро вусъат мебахшанд. иншооти нави таълимӣ дорои 16 синфхона буда бинокорон мақсад доранд ки муассисаи нави бунёдшавандаро дар рӯзҳои ҷашни истиқлоли давлатӣ ба сокинон, омӯзгорон ва хонандагон ҳамчун дастовези идона тақдим намоянд. пас аз ба истифода додани иншооти тозабунёд шароити донишомӯзии 640 нафар насли наврас боз ҳам беҳтар мегардад.
با سهم مردی برومند دیور در دهه امانشیخی شهر وحدت در دایره تدبیرهای سازندگی به استقبال از جشن 35 سالگی استقلال دولتی بنیاد مؤسسه نوی تا مکتبی ادامه دارد. کودکستان بنیاد شونده دوآشیانه بوده برای 120 نفر کودک پیشبینی گردیده است. مسئولان مقصد دارند که کودکستان نو را در روزهای جشن 35 سالگی استقلال دولتی مورد بهره برداری قرار دهند. کارگاه صنعتی 3 سال خویش هم از شمار انشاءات جشنی به استقبال از جشن 35 سالگی استقلال دولتی محسوب یافته در دهه امانشیخی جماعت دهات چویانگران از جانب صاحبکار دیار بنیاد کرده شد. کارگاه صنعتی دارای یک خط تکنولوژی معاصر بوده در یک شبانه روز 5000 دانه خشت استحصال می نماید. با مورد استفاده قرار دادن کارگاه نوی صنعتی 8 نفر ساکن محلی به کار تامین گردیده با این وسیله سطح روزگار خشت را بهتر نمودند. در جماعت دهات چویانگران در دایره تدبیرهای سازندگی دوام 5 سال اخیر 40 انشاءات گوناگون ساحه ساخته مورد استفاده قرار داده شده است. مسئولان ابراز داشتند که در روزهای تجلیل از جشن 35 سالگی استقلال دولتی باز 10 انشاءات نو را مورد استفاده قرار خواهند داد. محمد علی عبدالکریم ایوبی محموراد، وحدت اخبار. در ناحیه لخش قسمت‌های خراب شده شاهراه ماشینگرد بین المللی برقرار می‌گردد. امروزها کارگران با جلب ده‌ها تکنیکای صحوی قسمت‌های ضرردیده شاهراه را از نو بنیاد کرده ایستادند. گزارش در این خصوص. ناحیه لخش در قسمت شمال شرقی بالاآب دریای سرخاب از سطح بحر در بلندی 1795 متر جایگیر می باشد. این است که دوام 3 سال اخیر بر اثر تغییریابی اقلیم و آبشوی پیریخ‌ها مجرای دریای سرخاب و دیگر رودهای کوهی از معیار مقرری بلند شده و خواجگی خلق مخصوصاً راه‌های ماشینگرد و خطهای برق خسارات زیادی رسانید. از جمله بر اثر بلند شدن مجرای دریای سرخاب در کیلومتر 250 و 255 شاهراه اهمیت بین المللی وحدت رشت لخش سرحد جمهوری قرقیزستان آفت طبیعی بیشتر قسمت‌های راه را خراب و ولنگار کرده بود. این سال دوم است که در پرتو برنامه‌های سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان وزارت نقلیات در همکاری با شریکان روش کارهای از نوسازی قسمت‌های ضرردیده راه ماشینگرد جریان دارد. کارهای برقرارسازی از روی لایحه معاصر و جوابگو به معیارهای بین المللی پیش بینی شده است تا بنیاد راه نو سالهای طولانی برای مردم منطقه خدمت رساند. عین حال ما در منطقه ساختمانی 255 کیلومتری لبیجر کنمی قرار داریم. در این منطقه کارهای ساختمانی از نوسازی رفته ایستاده است. از جمله ساحل مستحکم کنی، خواباندن متریال برای بلند برداشتن سطح راه اتومبیل از قطعه ضررمی‌دیده که هنگام بلند شدن آب راه را شسته می‌برد و همچنین در قطعه 250 کیلومتر کارهای ترکشی و بلند برداشتن سطح راه که از راه پیشتر همچنین از آب و آمدن سیل ضرر می‌دید. کار رفته ایستاده است. همکاری با شرکت چینایی سرویسی مهندسان تاجیک و مهندسان خطایی همچنین با کارگران محلی جلب کرده شده است که همه روزه زیاده از 20 نمو تکنیکای کاری فعالیت میکند. نقشه داریم که راه را به صفت بلند به مردم به استفاده دهیم. شروع از سال 2022 در این قسمت شاهراه اتومبیلگرد بین المللی که رفت و آمد نقلیات بارکشان و مسافربر قد دریای سرخاب صورت میگیرد 18 مرتبه آفت طبیعی رخ داده است که آن را کارگران اداره های در محل بوده وزارت نقلیات مرحله به مرحله از نو برقرار کردند. اما حجم خسارات سال گذشته خیلی هم زیاد بود. در این ردیف همه روزه بلندشوی مجرای دریای سرخاب و خوف فرآمدن سیل در بعضی موضعها مشاهده می گردد. این است که جهت بخطری حرکت نقلیات از مرکز ناحیه لشت و دیگر محلهای اهالی نشین کارمندان مؤسسه دولتی نگهداری راههای ناحیه لشت طریق عقبه دوبه راه تباروی کشادند تا مشکلات جای داشته برطرف کرده شود. کارهای برقرارسازی در قسمت‌های ضرردیده شاهراه اتومبیلگرد
از روی نقشه جریان داشته آن وابسته به شرایط محل و پیشگیری از خوف آفت‌های طبیعی در روند تغییریابی اقلیم بنیاد شده ایستاده است تا در آینده حرکت معتدل نقلیات تامین کرده شوند. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزاساده برای برنامه اخبار از ناحیه لخش. маблағгузории қарзӣ яке аз воситаҳои асосии таъмини рушди устувори иқтисодиёт, вусъат додани истеҳсолоти ватанӣ, устувор намудани иқтидори содиротӣ ва ташкили ҷойҳои нави корӣ ба шумор меравад. иброз доштанд масъулини Бонки миллии Тоҷикистон зимни нишасти хабарӣ. таъкид гардид ки ҳаҷми умумии қарзҳои додашуда дар нимсолаи якуми соли 2026 16,9 миллиард сомониро ташкил дод ки дар муқоиса ба ҳамин давраи соли гузашта 23,6% зиёд мебошад. аз ҳаҷми умумии қарзҳои дар ин давра дода шуда ба соҳаҳои истеъмолот 41,5%, савдо ва хӯроки ҷамъиятӣ 13,7%, кишоварзӣ 12,4%, хариди манзил ва таъмири хона 9,5%, хизматрасонӣ 7%, саноат 6,8%, сохтмон 3,4% ва дигар соҳаҳо 5,7% рост меояд. ҳамзамон зикр гардид ки аз ҳаҷми умумии қарзҳои дар ин давра дода шуда 25,2% ба соҳибкории истеҳсолӣ рост омада маблағи 4,3 миллиард сомониро ташкил додааст. дар нимсолаи аввали соли 2026 дар Тоҷикистон суръати рушди воқеии маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 8,2%-ро ташкил дода, ҳаҷми он ба 81,7 миллиард сомонӣ баробар шуд ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 10,8 миллиард сомонӣ зиёд мебошад. дар ин хусус зимни нишасти матбуотӣ масъулини Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба хабарнигорон иттилоъ доданд. иброз гардид ки рушди иқтисоди миллӣ асосан аз ҳисоби афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ 14,1%, кишоварзӣ 7,2%, хизматрасонии пулакӣ 10,6%, маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ 18,4%, гардиши савдо 26,1%, боркашонӣ 14,7% ва мусофиркашонӣ 8% таъмин гардид. гуфта шуд ки барои татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонӣ бо суръати кишвар тадбирҳои мушаххас амалӣ гардида барои зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот, таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти рақобатпазири ватанӣ, ба истифода додани иқтидори нави истеҳсолӣ, истифодаи самараноки имконияти истеҳсоливу содиротӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ корҳои назаррас анҷом дода шуданд. идомаи ахбор. дар шаҳри Исфара ҷиҳати ноилшавӣ ба ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонӣ бо суръати кишвар зиёд намудани ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ ба истифода додани иқтидорҳои нави истеҳсолӣ ташаббусҳои ватандӯстона идома доранд. давоми 6 моҳи соли ҷорӣ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот дар 81 корхонаҳои саноатии шаҳр 296 миллион сомониро ташкил намуда, суръати афзоиш ба 148,1% баробар шуд. гузориши ҳамкорони мо. саноатчиёни шаҳри Исфара тасмим гирифтанд ки фаъолиятро дар татбиқи самараноки ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонӣ бо суръати мамлакат татбиқи стратегияи рушди саноат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 рушди соҳа ва бо ҷойи корӣ таъмин гардонидани аҳолӣ, бештар намудани номгӯии маҳсулотҳои истеҳсолӣ, баландбардоштани сифат, ба роҳ мондани истеҳсоли намудҳои нави маҳсулот, харидорӣ ва васлу насби дастгоҳҳову технологияи нав ва ғайра боз ҳам тақвият бахшида шукӯҳу шаомати корхонаҳои саноатии шаҳрро барқарор намоянд. бо вусъат гирифтани корҳои созандагиву бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон талабот ба масолиҳи сохтмонӣ рӯз аз рӯз меафзояд. суръати баланди корҳои сохтмонӣ дар шаҳри Исфара ва дигар минтақаҳои кишвар фаъолияти корхонаҳои истеҳсоли масолиҳи бинокориро боз ҳам фаъолтар намудааст. дар ин радиф комбинати масолиҳи бинокории шаҳр низ бо истифода аз имкониятҳои истеҳсолӣ барои таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти босифат саҳми арзандаи худро мегузорад. корхона имрӯз бо истеҳсоли хишти пухта ва гаҷи сохтмонӣ талаботи бозори маҳаллиро қонеъ гардонида ҳамзамон ба дигар шаҳру ноҳияҳо низ маҳсулот ирсол мекунад. дар сехҳои истеҳсолии комбинат бо истифода аз ашёи хоми маҳаллӣ хишти хушсифат истеҳсол мешавад. дар баробари ин истеҳсоли гаҷи сохтмонӣ низ ба роҳ монда шуда он дар бунёди манзилҳои истиқоматӣ, иншооти иҷтимоӣ ва истеҳсолӣ васеъ истифода мегардад. дар давоми 6 моҳи соли ҷорӣ комбинати масолиҳи бинокории шаҳри Исфара ба маблағи 3 миллион 667
1000 سامانی محصولات صنعتی استحصال نمود که 111 فایز رو نسبت به همین دوره سال گذشته تشکیل می‌دهند و رهبریت کارخانه تصمیم گرفته است که استحصال محصولات صنعتی یعنی استحصال محصولات ساختمانی رو باز هم زیادتر نموده و صفت آن دقت مخصوص دهند یعنی صفت جوابی طلبات زمان حاضر را تامین نماید. مسئولین کارخانه میگویند که افزایش حجم ساختمان‌ها در سالهای اخیر باعث زیاد گردیدن طلبات و مصالح ساختمانی شده است. با همین مقصد اقتدارهای استحصالی تدریجاً بهتر گردیده برای سریع وقت تأمین نمودن خریداران تدبیرهای ضروری عملی می‌شوند. در کمبینات برای ده‌ها نفر ساکنان محلی جای کار دائمی فراهم بوده. کارمندان با مسئولیت بلند بهر استحصال محصولات رقابت‌پذیر مهنت می‌کنند. کمبینات مصالح بیناکاری اسفره با فعالیت استواری خود در پیشرفت ساحه ساختمان، تأمین بازار با مصالح وطنی و تطبیق هدف‌های سازندگی مملکت سهم نظررس می‌گذارد. این همه برای رشد اقتصادیات محلی و آباد و زیبا گردانیدن شهر اسفره زمینه مساعد فراهم می‌آورد. صابر ایوبی، صاحبان قربان، شهر اسفره. اخبار. در شهر نیویورک ملاقات دиректори агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо намояндагони IT диаспораи тоҷикон баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا ملاقات دیرکتوری اجنسی اینوواسیا و تکنولوژی‌های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با نمایندگان آیتی دیاسپورای تاجیکان برگزار گردید. چورابینی با تشبث اجنسی اینوواسیا و تکنولوژی‌های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در همکاری با نمایندگی دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد تشکیل کرده شد. در آغاز ملاقات معاون یکم سردار خدمات علاقه با اشتراکچیان راهنمایی را عاید به وضع کنونی امکانات‌های سرمایه‌گذاری و دورنمای رشد ساحه علاقه و انفراستراکچور رقمی تاجیکستان پیشنهاد نمود. ضمن راهنما سمت‌های افزایش‌یابی ساحه و امکانات‌های اشتراک هموطنان برون مرزی در تطبیق لایحه‌های تکنولوژی معرفی گردیدند. در رفت ملاقات مسائل تحکیم همکاری با متخصصان تاجیک مقیم خارج کشور، تبادل تجربه و امکانات‌های کسبی آنها بر رشد ساحه تکنولوژی اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی، اقتصاد رقمی، ذهن صنعی و انفراستراکچور رقمی تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین دور به جلب سرمایه‌گذاری و تطبیق لایحه‌های مشترک در ساحه تکنولوژی‌های رقمی مبادله افکار صورت گرفت. در ادامه چهاربینی صحبت آزاد برگزار شده اشتراکچیان پیشنهاد و اندیشه‌های خود را عاید بر راه‌اندازی همکاری‌های مشخص، تبادل تجربه، آماده‌سازی کادرهای بلند اختصاص، دستگیری تشبث‌های اینوواسیونی و جلب سرمایه‌گذاری بر رشد ساحه رقمی تاجیکستان ابراز نمودند. در انجام جانب‌ها آمادگی خود را برای ادامه مکالمه و تحکیم همکاری‌های من بعد اظهار کردند. شرکت سامسونگ در تاجیکستان به مشتریان محصولات اصلی و باصفت را پیشنهاد می‌نماید. همزمان در صورت از نمایندگی‌های رسمی شرکت خریداری کردن محصولات سامسونگ به خریداران امتیازها پیشنهاد کرده می‌شود. تفصیلات در گزارش نوبتی. خریدن اسمارتفون سامسونگ از نمایندگی‌های رسمی شرکت تنها معنای صاحب دستگاه اصلی شدن را ندارد، بلکه دسترسی به مجموعه پوره خدمت‌رسانی‌های رسمی برند را نیز فراهم می‌آورد. خریداران صاحب یک سال کفالت رسمی می‌گردند و می‌توانند از برنامه سامسونگ کیا استفاده برند که برای حفظ اکران از آسیب‌های تصادفی و تمدید مهلت خدمت‌رسانی پیش بینی شده است. در صورت به تعمیر نیاز پیدا کردن دستگاه، مزاجان می‌توانند به مرکزهای خدمت‌رسانی و کلاهداری سامسونگ مراجعت نمایند. در این مرکزها تنها قسم‌های احتیاطی اصلی استفاده شده، تعمیر از جانب متخصصان صاحب اختصاص انجام داده می شود. همچنین متخصصان برای تنظیم دستگاه، انتقال معلومات و مشورت عاید به استفاده آن به مزاجان کمک می رسانند. При покупке модели Samsung Galaxy A57 в официальном магазине Samsung вы имеете возможность получить страховку на дисплей в течение 1 года. При поломке в течение 1 года дисплея Samsung Galaxy A57 вы можете обратиться в официальный магазин для замены дисплея. Компания Samsung сама предоставляет дисплей. Вам придется оплатить только лишь услуги мастера. خریدن دستگاه‌های سامسونگ از مغازه و نمایندگی‌های رسمی کفالت دستگیری با اعتماد، خدمت‌رسانی با صفت و استفاده آرامی دستگاه را در تمام دوره استفاده آن تأمین می‌کند.
در інститути физикаю техникаи академияи миллии илмҳои тоҷикистон боз як иқдоми муҳим амалӣ гардид. дар ин муассисаи илмӣ озмоишгоҳи муосири электроникаи квантӣ ба фаъолият оғоз кард ки он барои таҳқиқоти пешрафтаи илмӣ ва рушди технологияҳои инноватсионӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. иброҳим назруллозода гузориш медиҳад. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва дар заминаи эълон гардидани соли 2026 ҳамчун соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ дар институти физикаю техникаи академияи миллии илмҳои тоҷикистон озмоишгоҳи наву замонавии электроникаи квантӣ бо иштироки раёсати академия ва дигар олимону муҳаққиқон мавриди истифода қарор дода шуд. зимни ифтитоҳ иброз гардид ки озмоишгоҳи электроникаи квантӣ бо мақсади гузаронидани таҳқиқоти бунёдӣ ва амалӣ дар соҳаи маводҳои функсионалии пешрафта таъсис дода шудааст. ҳадафи асосии озмоишгоҳ омӯзиши хосиятҳои физикӣ, химиявӣ, электронӣ ва оптикии ин маводҳо, такмил додани усулҳои синтези онҳо ва арзёбии имконияти истифодаашон дар технологияҳои муосир мебошад. дар ин ҷо аъсобое ки ҳастанд махсус аъсоб оварда шудаанд ки мо метавонем ки дар муҳитое ки азотӣ мисол маводҳоро синтез кунем. сабаб дар он аст ки маводҳое ки мо кор мекунем дар ҳавои кушод тез синтез мешаванд ва корношаванд мешаванд. бо ин муҳитҳо ташкил кардан мо метавонем ки маводҳои лозимиро синтез карда тавонем. озмоишгоҳи мазкур барои гузаронидани таҳқиқоти илмӣ дар самти технологияҳои квантӣ, электроникаи муосир, системаҳои иттилоотӣ ва дигар самтҳои афзалиятноки илмӣ имкониятҳои нав фароҳам меорад. солҳои пеш ки чунин лаборатория мавҷуд набуд, мо асосан бо ёрии усулҳои назаравӣ ба корҳои илмӣ машғул мешудем. аз ин пас акнун мо метавонем ки маводҳои функсионалро бевосита синтез намоем ва хосиятҳои онҳоро таҳлил намоем. тадқиқотҳое ки дар лаборатория анҷом дода мешаванд ба ҳалли масъалаҳои муҳими илмӣ ва амалӣ, аз ҷумла рушди маводҳои нави перовскитӣ барои энергетикаи офтобӣ, таҳияи фотокализаторҳои самаранок барои тозакунии об ва муҳити зист, инчунин офаридани фосфорҳои дорои самаранокии баланди люминесенсия барои технологияҳои рӯшноидиҳӣ равона шудаанд. дар оянда чунин лаборатория метавонад ба маркази муҳими илмӣ табдил ёфта дар рушди технологияҳои баланд, омода намудани мутахассисони соҳибихтисос ва пешрафти илм дар кишвар саҳми арзанда гузорад. яке аз мушкилоти ҷойдошта дар соҳаи кишоварзии кишвар ин шӯршавии заминҳои обӣ ба ҳисоб рафта ҳамеша зери таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат қарор дорад. давоми соли 2026 дар заминаи татбиқи барномаҳои соҳавӣ ҳолати 18076 гектар замин беҳтар карда мешавад. лолаи баҳриддин шарҳи бештар медиҳад. соли 2026 дар асоси барномаи давлатии беҳтар намудани вазъи мелиоративии заминҳои кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон 18076 гектар замини ҳолати бади мелиоративӣ дошта беҳтар карда мешаванд. ин нишон дод дар 6 моҳи соли ҷорӣ ба 4440 гектар расонида шуда иҷроиши дурнамо марҳила ба марҳила таъмин карда мешавад. замини шӯр чандон ҳосил барнамеорад. дар заминҳои обие ки шӯразании хок ба қайд гирифта шудааст, ҳосилнокии зироати кишоварзӣ чандон қаноатмандкунанда нест. тибқи ташхис ва таҳлили олимони соҳа дар баъзе ноҳияҳои мамлакат ҳолати мелиоративии заминҳои обӣ аз солҳои тӯлонӣ мураккаб боқӣ мемонад. бо ин назардошт дар асоси барномаҳои давлатӣ ҳолати мелиоративии заминҳо беҳтар карда мешаванд. аз 1 гектар агар тоза кардагӣ набошад, мумкин ки 8-10 сентинер ҳосили зироатҳои хоҷагӣ қишлоқ ба даст оварда мешавад ки ин ниҳоят кам мебошад. дар вақти тоза кардан зироатҳои хоҷагӣ қишлоқ то 25-30 сентинер оварда расонида мешавад ки аз ҳамин лиҳоз ҳамасола забуру закашу тоза карда мешавад ки ҳосилнокии заминҳои кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон зиёд карда шавад. сабаби шӯразада будани хокро мутахассисони соҳа ба зиёд будани намак дар қабати хок ва наздик ҷой гирифтани обҳои зеризаминӣ марбут медонанд. тибқи таҳлили олимону таҷрибаи кишоварзон дар заминҳои обии ҳолати баъди мелиоративӣ дошта ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ на танҳо паст ба қайд гирифта шудааст, ҳамзамон
کاستگی صفت آن نیز مشاهده کرده می شود. متخصصان در زمین‌های آبیاری شونده که بغیر از شورنوکی طبیعی با تاثیر دیگر عامل‌ها به وجود آمدند، چاره‌بینی‌های گوناگون را دایر به پیشگیری دوباره شورشوی زمین‌های کرمی آبی ضرور می‌شمارند. حالت ملیتی زمین‌ها را ما خوب نکنیم. یکم آن است که همه زمین‌ها شوره زمین میگردد، شورنوکی دیونباره خاک به وجود میبیاید، زمین ها از کار میبرویند، حاصلناکیشان پس میشود. هرچی بیشتر کوشش کردن در کار که چاره‌بینی های ملیتی به طور صحیح و دقیق اجرا کرده شوند. از تحلیل متخصصان و نظر کارشناسان برمی آید که در زمین‌های غیر قناعت بخش حالت میلیوراتیویشان بد، رویانیدن حاصل دلخواه نهایت مشکل و سرخراجات است. حاصلناکی این زمین‌ها باشد نهایت پس می باشد. بنابراین دانندگان ضرور می‌شمارند که با راه تازه کردن زهبر و زهکش‌ها، رعایت کردن رجای آبمونی، پیشگیری از بسته شوی مجرای آب زهبر و زهکش‌ها و راه ندادن به تراویش آب کانال‌ها می‌توان شوی زمین‌ها را پیشگیری و حاصلناکی را افزون کرد. امروزها در شهر و نویه‌های کشور بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی چاره‌بینی‌های فرهنگی و فراغتی دایر کرده می‌شوند. چون این تدبیر فرهنگی در شهر بختر نیز راه‌اندازی کرده شد. همکاران ما گزارش می‌دهند. در دوره نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر بختر با ابتکار مسئولین بیمارخانه کلینیکی شهر و دیگر مؤسسه‌های تندرستی برنامه فرهنگی و فراغتی تحت عنوان شکوه استقلال برگزار گردید. در این همایش با شکوه مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی، کارمندان ساحه تندرستی و دیگر ساکنان و مهمانان شهر اشتراک داشتند. مهمانان از نمایش دستاوردهای مؤسسه‌های تندرستی شهر دیدن کرده ذکر داشتند که در واقع دوام صاحب استقلالی مملکت ساحه تندرستی در شهر بختر رشد نموده یک قطار تجهیزات معاصر طبی دسترس کرده شده است که کار طبیبان را تدریجاً بهتر نموده است. ضمن چاره‌بینی قید شد که استقلال دولتی برای هر یک ساکن کشور ارزشمندترین دستاورد ملی به شمار رفته. محض در زمینه این نعمت بی‌بها تاجیکستان با دستاوردهای نظررس در تمام ساحه‌های حیات جامعه نائل گردیده است. همزمان تاکید شد که استقلالیت رمز عالی و تندرستی و دولتداری بوده برای مردم تاجیک امکانیت فراهم آورده است تا در فضای صلح و ثبات عمر به سر برده برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور سهمگذار باشند. در انجام هنرمندان بخش فرهنگ ولایت ختلان و شهر بختر با پیشنهاد سرود و ترانه‌های وطن‌دوستانه طبع اشتراکداران و ساکنان را بالیده گردانیدند. همین طریق برنامه فرهنگی شکوه استقلال با شکوه و جلال خاصه برگزار گردیده بار دیگر احساس افتخار ملی، دوستداری وطن و ارزگذاری به نعمت بزرگ استقلال را در قلب اشتراکداران جا نمود. شاهزاده سمندر موسی نور محمد، شهر بختر، اخبار. به مناسبت جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه لخش بنیاد 124 انشاءات به نقشه گرفته شده است. برگزاری چاره‌بینی‌های گوناگون به این مناسبت الکی آغاز گردیدند. گزارش در این خصوص. تحکیم کارهای آبادانی و سازندگی و برگزاری چاره‌بینی‌ها بر رشد دوچند ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی و بلند برداشتن خودشناسی در نهاد جامعه زمینه می‌گذارد. این رو نمایندگان شورای جمعیتی، حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان ضمن چاره‌بینی در ناحیه لخش تاکید نمودند. استقلال دولتی بزرگترین نعمت برای ملت تاجیک محسوب می‌یابد که با شرافت این نعمت بی‌بها زیر سیاست خردمندانه رهبر دولت تنجی و آسودگی تامین، موفقیت‌ها در پیشرفت ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی دوچند و ملت از سعادت روزافزون بهره‌ور می‌شود. در شرایط جهان امروز رسیدن به قدر دستاوردهای استقلال دولتی، متحد شدن در اطراف سیاست پیشوای ملت و سهمگذاری در رشد ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی مهمترین وسیله داشتن زندگی پرسعادت محسوب می‌یابد. با نظرداشت همین تطبیق نقشه چاره‌بینی‌های جشنی مهم دانسته شد. چاره‌بینی در ناحیه لخش با اشتراک نمایندگان شورای جمعیتی، حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان در دایره نقشه دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دایر گردید. لخش از جمله ناحیه‌های بلندکوه کشور محسوب یافته، کشاورزی سمت اساسی فعالیت ساکنانش را تشکیل می‌دهد. روزهای آخر باشد کارهای آبادانی و سازندگی تحکیم بخشیده شده است. حالا هدف گذاشته شده است که با اجرای کره نقشه‌ها توسط سهمگذاری در کارهای آبادانی جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه لخش در سطح بلند با دستاوردها تجلیل کرده شود.
بینندگان گرامی، در همین جا نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام میرسد. برنامه‌های دیگری تلویزیون تاجیکستان ادامه دارند. خیر، سلامت باشید.